प्रणाम करूँ सम्मान प्रणाम करूँ आशीर्वाद भिक्षा करूँ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପାଲା କଳା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସନାତନ ଦାସ ମହୋଦୟ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ ଭଲ पाला कला रमेश चंद्र स्वाई महोदय श्रीयुक्त नेत्रानंद स्वामी महोदय श्रीयुक्त प्रफुल्ल चंद्र मिश्र महोदय आशीर्वाद ग्रहण करूँ। पंडित श्रीयुक्त दुर्गा प्रसाद दास कठोर आशीर्वाद समस्त पंडित विद्वान मंडली मान आशीर्वाद पाई सारा मु आज सभा सभापतित्व करने पंडित श्री दुर्गा प्रसाद दास महोदय अनुरोध करुँ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाङ्गुशस्तर्णभर्गसमहे देवहीतं यदायो ॐ प्रतत विश्वमस्तवत विर्दीन मृगो न भीमकुचरो गिरिष्ठा अस्य रुषतिषु विक्रमेण स्वधिग्रयन्ति भुवनानि विश्वा ओम नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यः वो नमः भ्रातृभ्यः भ्रातपतिभ्यः वो नमः गृहेभ्यः रोचपतिभ्यः वो नमः विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यः वो नमः ओम अहं रुद्रेभि वसुभिश्चरम्यं आदित्यैरुत विश्वदेव्यै अहं मित्रावर्णभाविभर्म्यमिन्द्राग्निमहमस्युनो भा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज सभा सभापतित्व करने मु पाला गवेषक श्रीयुक्त रमेश चंद्र स्वाई महोदय को अनुरोध करुँच सभा परिचालन दायित्व ग्रहण कर ओम श्री नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ये रणपुर ग्राम एक संस्कृति संपन्न ग्राम। ये माटी के मोर कोटि जुहा
ମା ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଇ ମୁଁ ସେହି ନବାଗତ ଯୁବକ ଯିଏକି ଇଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜରେ ସେହି ବୟସର ପିଲାମାନେ ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପିଲାର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ମା ସରସ୍ୱତୀ କାହିଁକି ତାକୁ ଯେ ଏ ପଥର ପଥିକ କରାଇଲେ ତାହା ସେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପିଲାଟିର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଗବିଷ ପତ୍ର ନଗଜାରି କୁମାର ତାତ ଶଶିଖଣ୍ଡ ମୌଳି ଲଙ୍କେଶ ସମ୍ପୂଜିତ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଦନାଦି ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जगत पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता देवदेव महादेव। ये तीन देवता आशीर्वाद से स्मृति रंजन धरी पड़ू यह मोर तीन ठाकुर पाखे विनम्र प्रार्थना। पाला कहीं से पाला प्रति आकृष्ट है भल है। साधारणतः आम जाचे ओडिशार मौलिक लोक कला हूँ पाला। भारत में अन्य कौन ठार पाला ना जदिओ आसाम पाला अच्छी से भिन्न धरणर। ओडिशार निजस्व पर्व गोटे रज। ये रज भारत में आओ ना रज एवं पाला ये दुईटी हूँ आम ओडिशार वैशिष्ट्य। ओडिशा रे अनेक लोक कला थिला भितरे प्रमुख लोक कला होची पाला एवं संकीर्तन। किंतु उभय भितर फरक एते कि संकीर्तन होची भक्ति भित्तिक। समाज रे लोक मानकर जनसाधारण हृदय को पवित्र करवा, हृदय को महान करवा, शुद्ध करवा पाई अनेक कृष्ण रस परिवेषण करा जाए। सेटा सेते साहित्य न थाए, ज्ञान गरिबार झलक न थाए, केवल थाए शुद्ध भक्ति। किंतु पाला होती साहित्य भित्तिक। साहित्य चर्चार गोटे प्लाटफर्म होती पाला। साहित्य साहित्य मनीष जन्म है मृत्यु पर्यंत आम शहीद खाद्य अच्छी। साहित्य अर्थ शहीद थाए से साहित्य। साहित्य केमती आम सहित अच्छी गोटे उदाहरण दे कहि पिलाटी मातृगर्भ भूमिष्ठ है जो कुआ कुआ शब्द करे ता गणित भूगोल इतिहास ना साहित्य निश्चय साहित्य। कारण शब्द ध्वनि ये सब साहित्य पर्यायभूत। पुणी जे हित साधन करे तारा साहित्य। मनीष को सुनागरिक हवाई भल मनीष हवाई साहित्य ही शिक्षा दिए। भूगोल गणित शिक्षा दे न थाए। मधुर विनय वचन कही तो शिव जन मन एक साहित्य ही कहता है। जीवरे जार दया नहीं उद्धव चंडाल से आपको साहित्य शिक्षा देता है। विपद बेले जन कही धैर्य वचन तार समान बंधु नहीं उद्धव शुण मन दे। साहित्य केवल समाज को श्रृंखलित करे, धर्म न्याय पथरे जीवापाई परामर्श दिए। जे साहित्य प्रति अनुरक्त से लोक कदापि दुष्ट बा बदमाश हम ना। मु गोटे इंग्राजी मैगजीन पढ़ी अवश्य मोर से इंग्राजी वाक्य मन पड़े ओडियाटा हूँ
ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ ସେଲ୍ଡମ୍ ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍। ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ସେମାନେ କ୍ୱଚିତ ଦୁଷ୍ଟ ବା ବଦମାସ ଥାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଶୋକ ଅଛି କ୍ୱଚିତ ଖଲୁଆଟ ନିଧନ ଭବତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯିଏ ଚନ୍ଦା ଖଲୁଆଟ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦା, ଯିଏ ଚନ୍ଦା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ହେଇଥିବ। କ୍ୱଚିତ କାଁ ଭାଁ ଖଲୁଆଟ ବା ଚନ୍ଦା ଗରିବ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେମିତି କହିଲେ କ୍ୱଚିତ କଳାକାର କିଏ ସିନା ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ ହେଇଥିବ, ମାନେ କଳାକାର ମାତ୍ର ହିଁ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଶିଷ୍ଟ ହେବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ କଳା ତାକୁ ଚେଟି ଦେଉଥିବ କଳାକାର। ଲୋକ ବୋଲିବେ କ'ଣ, ତୁ ଯଦି ଅବାଟକୁ ଯିବୁ ତୁ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ତାକୁ ଚେତେଇ ଦେବାରୁ ସେ କେବଳ ଅବାଟକୁ ଯାଏନି। ଆପଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, କଳାକାର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର, ସେ ସେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହଉ, ଡରି ନ ଯାଉ। ପ୍ରକୃତିରେ ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ସିନ୍ଧୁ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ଦେଇକି ଭୟ କରିଯିବା ତାହେଲେ ଡରିଯିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବା, ହଉ ବା ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା ବନ୍ୟ ସିଂହଳ ବଣିଜ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶ୍ଲୋକ, କିଛି ଛାନ୍ଦ, କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ି 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 ସେ ବି ହେଇଯିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି, ସେ ବି ନିରଞ୍ଜନକର ହେଇଯିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଲବକୁଶ ଜୟିଥିଲେ। କାରଣ ଲବକୁଶ ରାମକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବବ୍ରୁବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଜେଜ ମୋର ମଉସା ଭିତରୁ ଥିଲେ ମଉସାକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଗେଇବା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର, ଆଜ୍ଞା ବୀର ତ ବୀର, ସାହିତ୍ୟ ଉପରୁ ଗଲେ କେତେ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟର ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ବୀର। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ବୀରରୁ ହେଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ବୀର ତ ବୀର, ଆମର ପ୍ରବୀର ସେଥିରେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା। ଖ୍ୟାତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଯେମିତି ଖ୍ୟାତ ଠାରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଗୁଣମତାଯୁକ୍ତ, ସେମିତି ଗାୟକ ଜଗତରେ ତ ବୀର ନୁହଁ ପ୍ରବୀର। ସେଇ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ନବାଗତ ଗାୟକଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେ କିଛି କହିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଳମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାବ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପଦାବ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଏବଂ ସଭାକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଆଜିର ସଭାପତି ତଥା ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଜି ଚାମଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ଆମର ପିତା ଯେହେତୁ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାମର ଗ୍ରହଣ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କର ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରଣରଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସିନା ଶୌର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ ବାଗଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ये माटी होची रणरंगा माटी, जो माटी रे शास्त्र रणभेद युद्ध हुए, यही माटी रे जन्म लेइथिले उत्सव दास। आपण माने जानिले हरिनाथर सहित से बागपाल ठिया होते, यही माटी रे जन्म लेइथिले आपण मानकर थाईर रे अछुत पंडा जहां हरिनाथ भय करत, यही माटी रे जन्म लेइथिले विद्याधर दास महोदय। से जने पुरातन गायक अनेक छंद चौपदी तांको भीतर अछि। यही माटी रे जन्म लेइथिले नेत्रांग शरण महोदय, जे प्रथम मोर प्रेरणा मिले उत्सव मु प्रथम बादपाला भाईना के सहित ठिया आइली। से मत कहिते रे सनातन तुमे चेष्टा कर, किंतु मु केते दूर आगे छी केते दूर पछे छी मु ता जाने ना। पाला वर्तमान पा हमर हे नाही। मु ए स्मृति ला जते तो कहिले मु चामर आइली, मु कहली बाबू चामर ग्रहण उत्सव रे पंडित मान को आमंत्रण करिवो। पाला होची पार पांडित्य लारे लालित्य, पांडित्य बिहन पाला ग्रहण योग्य नुहे, आ पांडित्यता थो लालित्य बिहन पाला ग्रहण योग्य नुहे। तेणु पंडित मान आशीर्वाद
एवं गायक मान आशीर्वाद साहित्यिक आशीर्वाद आज मैं बहुत खुशी पंडित मान अच्छा स्वयं स्मृति गुरु बापा से बापा पितामह पौत्र एवं जड़े शिक्षाविद और साहित्यिक जी पाला कलाकार मान साधारण भाषा कहते हल भोला शब्द गणती भितर जहाँकर अनेक दखल अच्छी विशेष कहूनी अनेक कथा कहवा सुधा जेहेतु पाला परिवेशन कर गुरु कहले केवल माध्यम जन माध्यम चामल नवाटा हूँ गुरु योग्यता आम है मु निश्चित भाव में महाप्रभु जगन्नाथ निकट में माँ जागृत गौरी निकट में निवेदन करी कृतांजलि पटे परिपात करेंगे आपण मान निवेदन करेंगे चामर ग्रहण समय आपण समस्त आशीर्वाद करेंगे निश्चित भाव में ये स्मृति बाबू जड़े लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक रूप में प्रतिष्ठा लाभ करेंगे जगतसिंहपुर जिले से बिना ट्रेनिंग बिना निर्देश जहाँ कार्य कर अभिभूत हो जाए आमे खाली टिके कौन गायक सजाई देवा सब काम से जहाँ हो परिशेष कहबे आज से पाला गाइबे आउ पाला गाइबे किंतु गुरु सेती बेले दक्षिणा पाइबो सेती बेले खुशी हो जेते बेले गुरु ठारू शिष्य आउ उन्नत हो सेती बेले खुशी है आप गाइबे बलभद्र पंडा जेते बेले अभय स्वाई भल पाला गाइबे से खुशी है अभय स्वाई सेती बेले खुशी है आपनकर साहू महोदय से मन पड़नी ना कि साहू विश्वनाथ साहू से खुशी है जितेबाला लक्ष्मण दास श्रेष्ठ पदवी गले ठीक से मुझे वंचित अवस्था शुणी स्मृति रंजन प्रतिष्ठित हो गले से दक्षिणा पाई आत्मसंतोष लाभ करी तेणु बरंज समस्त विद्वान मानू निवेदन करी चामर ग्रहण समय आप समस्त अंतर गढ़े प्रदेश श्रद्धा सहानुभूति जनावा सहित आशीर्वचन ढाई जय जगन्नाथ जय मां कल्याणमयी जाग्रत रहू। बर्तमान मु निवेदन रखी पंडित नेत्रांत सरंगी किसी आशीर्वचन प्रदान करेंगे। जस्ते स्वयं सुकृतिनां भवन् जगत्रा विरंगे पस्तुबागु सस्तनर्थे दशे वहे देवहिता प्रदायो तेने तेने कृष्ण पसन में तो बेदने पुण्य पुण्य पाथा नथान करुणा नमते बदले काम जत्तुहारा बाहुवा सत्यावर्तने जो हुआ मर करूं स्वर्ग तो नर करूं जा अंत दंत बलाते सह परम पुरुष संततं संतनोतु ओंकार प्रभंगमवत सहित छंद विस्तीर्ण शाखां रूपत्रं श्याम पुष्पं गंधर्वदीपफलं थर्पगंध प्रधानं यज्ञ सारा समेत जीव मधुपगणी क्षेत्रमान प्रभाते सायं मध्येधिका सुचरित गणित पातुमां वेदबुद्ध्य समस्त तृतीय कोटि देवता देवी एवं माँ जाग्रत गौरी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति माँ भागवतिनी शारदा देवी एवं सत्यनारायण करुणा वर्षा बसई दिंतु निश्चित भाव में पाला कला प्रसार एवं स्मृतिदान द्वारा ये लोकादृत हो पाला ये मोर निवेदन समस्त पंडित मान निवेदन करुच्ची मस्तक प्रसारित कर आशीर्वाद करतु कल्याण करतु नारायण समस्त जाग्रत गौरी महिमा प्रकाश आनंदित ये पीछे यही उन्नत उन्नत आनंदित
जाओ বর্তমান সভা সাঙ্গ হলা এবং বিশেষ ঘোষণা ইয়া পরে পরে পালা গাইবে শ্রুতিরঞ্জন দাস। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ସदैବ ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ପାଲା ଦେଖିବା ସମୟ ସମସ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ